کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک طبقے کے جذبات مجروح کرنے والا ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد کشتواڑ میں مجلس شورا نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ اس تناظر میں انتظامیہ نے بندشیں عائد کر دی تھیں۔ ضلع میں پولیس کا وسیع بندوبست کیا گیا تھا۔ مختلف مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، جبکہ تمام دکانیں بند رہیں۔ اس دوران سڑکوں پر تھوڑی ٹریفک دیکھی گئی۔ واضح ہے کہ پولیس نے قابل اعتراض بیان دینے والے شخص سمیت دیگر 2 افراد کو گرفتار کیا۔ 2 ملزمین ستپال شرما اور دیپک کو اتوار کو ہی گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ تیسرے ملزم روہت شرما کی آج گرفتاری ہوئی ہے۔ ادھر ڈوڈا میں بھی آج مکمل بند رہا۔ سیرت کمیٹی ڈوڈا نے بند کی کال دی تھی۔ پورے ضلع میں تجارتی مراکز بند رہے، جبکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد رفت بھی کم دیکھی گئی۔ ضلع کے بعض مقامات پر مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ ایک مخصوص طبقے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے معاملے میں بھیلسا میں ہڑتال رہی۔ لوگوں نے پرامن مظاہرے کیے۔ مختلف مذہبی و سماجی تنظیموں نے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ایک ویڈیو کی شدید مذمت کی اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی۔ گندو بھیلسا میں تمام دکانیں بند رہیں اور ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں سے غائب رہا۔ بدرواں میں بھی ہڑتال کی وجہ سے عام زندگی متاثر رہی۔ ایک طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے متنازع ویڈیو کے خلاف اپنے کاروبار بند رکھے، تاہم سرکاری دفاتر اور بینکوں میں کام کاج ہوا اور سڑکوں پر ٹریفک بھی معمول کے مطابق رہا۔ سری نگر میں بھی آج کچھ لوگوں نے جموں میں ایک شخص کی طرف سے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والے بیان کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ اس معاملے میں پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے، ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ ایک طبقے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے معاملے میں آج ترال میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لوگ مانگ کر رہے تھے کہ ملوث شخص کو سخت ترین سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے مانگ کی کہ قصورواروں کو جلد سے جلد ایسی سزا دی جائے تاکہ مستقبل میں کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ ایک طبقے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے خلاف جنوبی کشمیر کے قصبہ پامپور میں بھی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس احتجاج کے دوران مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے بیان کی مذمت کی گئی۔ احتجاجی مانگ کر رہے تھے کہ قصوروار کو سخت سزا دی جانی چاہیے۔ بانہال اور اس کے مضافات میں آج تمام دکانیں اور کاروباری ادارے بند رہے۔ لوگوں نے شاہراہ پر احتجاجی مظاہرے کیے اور جلوس نکالا۔ ائمہ مساجد، بیوپار منڈل بانہال اور دیگر مقررین نے سرکار پر زور دیا کہ وہ قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ ضلع رامبن کے کھڑی مہمنگت شگن اور گول میں بھی ہڑتال رہی۔ لوگوں نے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی۔ ضلع رامبن کے بٹوت میں بھی احتجاج کیا گیا اور ملوث شخص کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ جموں پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مذہبی ہم آہنگی کی فضا کو برقرار رکھے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر رامبن سمیت تمام سب ڈویژن سطح پر پولیس نے سول سوسائٹی اور ائمہ مساجد و سیرت کمیٹی کی ہمراہ میٹنگ کر کے علاقے میں امن برقرار رکھنے کی عوام سے اپیل کی ہے۔ راجوری کے منڈی چوک میں ایک مخصوص طبقے کے مذہبی جذبات کو مجروح کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاجیوں نے امن کی فضا کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف PSA لگانے کا مطالبہ کیا۔ راجوری کے دیگر مقامات پر بھی مظاہرے ہوئے۔ پنچ میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ مذہبی رہنماؤں نے لوگوں سے آپسی بھائی چارہ بنائے رکھنے اور افواہوں پر دھیان نہ دینے پر زور دیا۔ ساتھ ہی قصورواروں کی فوری گرفتاری پر پولیس کی ستائش کی گئی۔ اس پریس کانفرنس میں گرودوارہ پربندھک کمیٹی کے صدر نریندر سنگھ، سناتن دھرم سبھا کے ضلع صدر ستیش ساسن، مولانا محمد سعید حبیبی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ میں سٹیٹ گورنمنٹ نوں ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ। ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उसको दी जावे। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये हमारे खासकर जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा आपस में भाईचारा है उसको तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ IG जम्मू को, मुकेश सिंह जी को, कि उन्होंने फौरी तौर पे इस पे कार्रवाई की। कहने वाले को और रिकॉर्डिंग करने वाले को दोनों के खिलाफ FIR लगा के दोनों को अरेस्ट किया। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। अगर हमारी डिमांड ये है कि PSA लगाया जाए ताकि आइंदा कोई भी शख्स वो किसी भी मजहब से हो वो इस किस्म की जुर्रत न कर सके। हमें इस किस्म की जो लोग होते हैं ये मान के चलने चाहिए, ये लोग
या तो किसी के स्पॉन्सर है या इनका जो तवाज़ुन है वो ठीक नहीं होता। इनकी किसी बात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इससे पहले भी यहाँ कई बातें हुई हैं, हम सब ने मिलकर लोगों से, भाइयों से अपील की, आज भी अपील करते हैं आपके माध्यम से कि हमारे जो समाज है, हमारे जो यहाँ बुद्धिजीवी हैं, जो मौजूद और जो हमारा कल्चर है उसे आगे बढ़ावा करें और आपस में प्यार शांति। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने लोगों से भाईचारा और अमन अमान बनाए रखने की अपील की है। रविंद्र रैना के मुताबिक पुलिस इस मामले में जरूरी कार्रवाई कर रही है। मजहब है वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, आपसी यकजहती का पैगाम देते हैं। कुछ ऐसे शरारती अनासर हैं, कुछ मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा और इस किस्म की शरारतें करते हैं और एक दूसरे के मजहब के ऊपर कटाक्ष करते हैं। ये बहुत ही मजम्मत करने वाली बात है। हम सब मिलजुल कर रहते हैं, ये हम सब का बहुत ही खूबसूरत हिंदुस्तान है। मैं सभी अपने बहन भाइयों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि ये जो साजिश करने वालों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, हम अपना आपसी भाईचारा बना के रखें। जिसने भी इस मामलात के अंदर ये सारी साजिश की है, उसकी जड़ तक जाकर साजिश करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कॉन्ट्रैक्ट की असास पर खिदमात अंजाम देने वाले लेक्चरर्स ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत उनके मसाइल हल नहीं कर रही है। उन्होंने एलजी से जायज़ मांगों को पूरा करने और कई महीनों से ज़ेर इल्तबा तनख्वाहें वागजार करने की अपील की। हमारा जो नाम है वो कॉन्ट्रैक्चुअल था और 2009 में उस कॉन्ट्रैक्चुअल को चेंज करके एकेडमिक अरेंजमेंट कर दिया गया डिलिबरेटली, ताकि हम इनको इस 2010 सर्विस स्पेशल सर्विस एक्ट में न लाए और इनको इनके हुकूक से पामाल किया जाए। कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ देन कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन मैडम तनवीर जहां कॉल्ड a representation from we people to the secretariat and to negotiate on the things. A round of talks were held, but unfortunately till that time from that time till today our genuine demands have never been met. हमारे साथ ये sheer discrimination क्यों? अगर हमने पढ़ा ना होता, मेरिटोरियस न होते, अगर हम बैकडोर एंट्री से आते, हमारे लिए हमारी सिलेक्शन जो होती है वो थ्रू प्रॉपर चैनल होती है। ये है हमारे पैटर्न डॉक्टर फयाज साहब, ही इज अबाउट 54 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। अब 25 साल सर्विस देके हायर एजुकेशन के सिस्टम को ये कहाँ जाएंगे? दिस इज द FS3 और इनको अभी सिस्टम से बाहर रखा गया है। 25 साल काम करने के बावजूद इन्हें कहा गया है कि आप सरप्लस हो, आपके लिए अभी कॉलेज में काम है नहीं। बांडीपुरा ICDS प्रोजेक्ट में एक हेड क्लर्क की जानिब से जाली दस्तखत करके महकमे के अकाउंट से रुपए निकालने के मामले की तहकीकाती रिपोर्ट न्यूज़ 18 उर्दू के हाथ लगी है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुतल्लिका हेड क्लर्क ने जाली दस्तखत करके महकमे के अकाउंट से 6 लाख से ज़ायद रुपए निकाले थे। पेश इस हवाले से बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे सईद की ये रिपोर्ट। ICDS प्रोजेक्ट बांडीपुरा में नूर मोहम्मद खान नामी एक हेड क्लर्क की जानिब से जाली दस्तखत करके महकमे के अकाउंट से रुपये निकालने का मामला 18 दिसंबर 2019 को सामने आया था। शिकायत मिलने के बाद उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ने मज़कूरा हेड क्लर्क को 19 दिसंबर को मुअत्तल करके गुरेज अटैच किया था, जबकि इस दौरान ADC बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर, जिनके पास ICDS के प्रोग्राम अफसर का चार्ज भी है, की सरबराही में एक तहकीकाती टीम तश्कील दी गई थी। तहकीकात के दौरान मज़कूरा हेड क्लर्क को कमेटी के सामने पेश किया गया और इन्हें मार्च 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक 8,10,159 रुपये की इजाफी रकम निकालने के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान मज़कूरा हेड क्लर्क ने 1,99,500 रुपये का बाज़ाब्ता हिसाब पेश किया और यूं अब मज़कूरा हेड क्लर्क को 6,20,660 रुपयों का हिसाब देना बाकी था। 21 जनवरी 2020 को मज़कूरा हेड क्लर्क ने तहरीरी तौर पर कमेटी के सामने इक़बाल जुर्म करते हुए इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने जाली दस्तखत करके महकमे के अकाउंट से 6,20,660 रुपये निकाले हैं और वो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये रकम दोबारा उसी अकाउंट में जमा करेंगे। इस इकरारनामे के दौरान उन्होंने कमेटी से माफी तलब करके
उन्हें बहाल करने की गुजारिश भी की। इस इकरारनामे के बाद मज़कूरा हेड क्लर्क ने 30 जनवरी 2020 को महकमे के उसी अकाउंट में 6,20,660 रुपये जमा कराए, जिस अकाउंट से उन्होंने ये रकम जाली दस्तखत करके निकाले थे। इस पेशरफ्त के बाद तहकीकाती टीम ने मज़कूरा हेड क्लर्क के खिलाफ ICDS के मिशन डायरेक्टर को चंद सिफारिशात पेश की, जिसमें कहा गया कि मज़कूरा हेड क्लर्क के 2 इंक्रीमेंट कम किए जाएं, 3 साल तक कोई भी प्रमोशन न दिया जाए, इसे आइंदा अकाउंट्स के शोबे में तैनात न किया जाए और इन तमाम सिफारिशात को उसके सर्विस बुक में दर्ज किया जाए। 26 जून 2020 को ICDS के मिशन डायरेक्टर ने इन तमाम सिफारिशात और तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद मुताल्लिका DDO को इन तमाम तर सिफारिशात पर अमल करने के अलावा मज़कूरा हेड क्लर्क के सर्विस बुक में इनका इंदराज करने का हुक्म जारी किया। 1 जुलाई 2020 को ADC बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर, जो कि तहकीकाती टीम के सरबराह होने के अलावा ICDS के प्रोग्राम अफसर भी हैं, उन्होंने उस वक्त मज़कूरा हेड क्लर्क को दोबारा बहाल किया। फिर उसका तबादला हाजिन किया गया और इसके मुअत्तली के दौरानिये को ऑन ड्यूटी तस्वुर करने का हुक्म भी सादिर किया गया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मज़कूरा हेड क्लर्क को तहकीकाती रिपोर्ट में कहीं पर हेड क्लर्क और कहीं पर जूनियर क्लर्क बताकर रिपोर्ट को मज़हिका खेज बना दिया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।